তিন নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা। রামকৃষ্ণ কি ঘোষ নাকি রামকৃষ্ণ नाम अपना रामकृष्ण घरा खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय। वेस्ट बेंगलाव माखासे राजखान्थियारि दाङाबाजि बा गोबांथार थासारि सोमजिगासिनो दङ, बिनि माखासे आपडेट आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। ओरैबायदि मोनसे पुलिं स्टेशनाव ओरैबायदि जादों जे इभिएम बाक्सुआव जे बिजेपिनि जे सिम्बल, बे बिजेपिनि सिम्बलाव माखासे स्टिकार होथेनानै दोनदों। दा बेखौ लानानै दुंहाव थासारि आरो मोनसे जाहैदों जे इभिएम बक्सखौ मोनसे अट' गारियाव गुबुन जायगायाव सोलाय सोल' खालामनो लाना थांदोंमोन माखासे अफिसारफोरा, बियो हरनि गेजेराव हमजाबाय। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला टिसि रायजोनिफ्राय बा जोंनि आसाम हालामनिफ्राय गुबुन स्टेटआ ओरैबायदि गाज्रिसिन जायो जे वेस्ट बेंगलाव ओरैबायदि थासारि सोमजिदों जे तृणमूल कंग्रेसनि जे ममता बेनार्जी जाय CM, बिथांनि जे दैदेननाय माखासे पार्टिफोरा मोनसे पोलिं स्टेशनाव इभिएम बक्सआव जे बिजेपि पार्टिनि कदमफुलनि सिम्बल दंमोन, बे सिम्बलाव स्टिकार होथेनानै दोनदों जाहाथे बिजेपि पार्टियाव भटआ दा थांथों होननानै। दा बेफोरबायदि स्टिकार खालामदों। आरो मोनसे फारसेथिं मा जादों, हरनि समावनो अफिसारफोरा इभिएम बक्सखौ गुबुन जायगायाव सोलाय सोल' खालामनो थाखाय लाना थांदोंमोन मोनसे अट' गारि फिसायाव। दा बेखौ हमनानै मोनदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपफोरखौ नायग्रो सिगां। আসুন দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা। ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, তিন নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা। ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান। ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, আছে তো। আপনার কি নাম, কি দেখি আইডেন্টি কার্ড দিলাম। আপনি এই বাক্সগুলো একা নিয়ে আসছেন? সিকিউরিটি কই? আপনার সিকিউরিটি কই? আমি আইসি কে বারবার ফোন করেছি, আইসি বলেছে সমস্ত বাক্স কোনো অফিসার নয়, সিকিউরিটি নিয়ে আসছে। আপনি বাক্সগুলো একা নিয়ে অন্ধ করে আসছেন? কোথা থেকে পাল্টে নিয়ে আসছেন? কোথা থেকে পাল্টে নিয়ে আসছেন? রিজার্ভ মেশিন। আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একা নিয়ে আসছেন? কোথা থেকে পাল্টে নিয়ে আসছেন? কত টাকা কন্ট্যাক্ট করেছেন আপনি? কত টাকা কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসছেন? বাংলার মানুষ দেখছে। দেখুন এভাবে সন্ধ্যা থেকে সমস্ত জায়গায় আমরা বলছি যে এইভাবে ইভিএম গুলো এই বাক্সগুলো এইভাবে কোনো সিকিউরিটি নেই, কোনো অফিসার অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে, বাক্স চেঞ্জ করে নিয়ে চলে আসছে। আমরা বারবার আইসি কে বলছি, ফুলতলি আইসি কে বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি একবারও এটা কান দেননি। আজকে হাতে নাতে ধরেছি আমরা। দেখুন এই বাক্সগুলো চেঞ্জ করে করে নিয়ে আসছে। আমি আইসি কে জানিয়েছি, আইসি বলছে মিডিয়া করো তোমরা। আইসি নিজে কন্ট্যাক্ট করেছে গণেশ মন্ডলের সঙ্গে, নিজের টাকার কন্ট্যাক্ট করে এইভাবে বাক্স বদল করছে। সমস্ত বাক্সগুলো এইভাবে এসেছে। আমরা বারবার বলছি যে বাক্সগুলো কোথা থেকে আসছে। অগণিত আমাদের লোককে থাকতে দিচ্ছে না, আমাদের লোকগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে, বলছে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, ঠিক নিয়ে যাচ্ছি। কোথা থেকে আউট হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে, কোথায় আউট হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। অটোগুলো কোথায় আউট হয়ে এই বাক্স কি করে এখানে আসে? তিনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে নিয়ে আসছে? এর মধ্যে দেখুন এর আগে আমরা দেখেছি একটা বাক্স খোলা বাক্স এসেছে, খোলা বাক্স এইভাবে নিয়ে আসছেন উনি। আপনার নাম কি বলবেন? নামটা দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ কি ঘোষ নাকি রামকৃষ্ণ কি নাম আপনার? রামকৃষ্ণ ঘরা। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনি কোথায় ডিউটি করেছেন? কত 29 নম্বর এসি। এটা কোথায় কোথায় ইয়ে আছে, বাক্স আছে? কোথায় কোথায় আছে? কোন কোন বুথে? 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। এতগুলো বাক্স এখানে? না না, পিছনে গাড়ি আছে, পিছনে এখানে একটা গাড়ি আছে। আপনারা দুজন নিয়ে আসছেন বাক্স? দুজনে না, আপনারা দুজনে নিয়ে আসছেন? ওনার সিকিউরিটি কোনো ফোর্স নেই না? আপনারা কেন নিয়ে আসবেন এভাবে? আপনাদের ঠিক এইভাবে আমাদের বাক্সগুলো চুরি হয়ে যায়, হয় ওখানে হয় নাই রাস্তায় হয়। আজকে আমরা দেখেছি। দিদি আমি জিজ্ঞাসা করেছি, বারবার জিজ্ঞাসা করছি যে স্যার এটা আপনারা কেন করছেন? আমাদেরকে হুইপ দেওয়া হচ্ছে। একজন অটো ড্রাইভার তিনি আমাকে বলছে যে আপনি কে কথা বলা বলছে, আমি এটা দলের আমাদের সাথে অন্যায় হয়েছে বিগত নির্বাচনে। সেই আগে ওখানে একটা খোলা বাক্স এসেছে, খোলা বাক্স এসে খুলে গেছে, বাক্স খুলে যাচ্ছে, এসে হঠাৎ করে বাক্স খুলে যাচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যে হাওয়া
আপনারা ইতিমধ্যে এই টোটো নামাও। এই টোটোকে আমরা ধরবো। আপনি কোথাও যাবেন না, এই টোটো আমরা নিয়ে সোজা থানায় যাবো। কোথাও যাবেন না, আসুন আছে। তো जोङो बिनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ मोनथिनो मोनो जायफोरा पावाराव थानाय बा रुलिंस गेलेब्ला बिथांमोना आरो फिन खनसे पावाराव फैनो थाखाय गोबांथार माखासे अफिसारफोरखौ बायो पोलिं अफिसारफोरखौ बायो डिसि अफिसारफोरखौ बायो पुलिसफोरखौ बायनानै दा बेफोरबायदि माने खामानिखौ मावखुमायो आरो दा बेहाय मोनथिनो मोनो जे पोलिं भटजों लोगोसे भटिंजों लोगोसे माखासे इभिएम बक्सआबो माखासे फैसानि माने षड़यन्त्र बा फैसानि लालसाव फानलाय लांलाय लाबोलाय सोलाय सोल' खालामजानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव सोरबा गुबुन पार्टिया देरहानांगौब्लाबो देरहानो हाया दा बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुयो थारैनो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो बेफोरबायदि थासारिया जानो हागौ बा जोङो नुनो मोनदों खोनानो मोनदों दा बेफोरबायदि जादों होननानै थेवब्लाबो जोङो प्रुफ मोनाखै बेफोरबायदि माने रियेलि डाइरेक्टलि मोनथियाखै माने जों खुगाजों खुगा बाथ्राजों बाथ्रा बेफोरबायदि जायो बा खालामो होननानै मिथियो सोरबा डिसिखौ बायो सोरबा अफिसारखौ बायनानै इभिएम बक्सफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै देरहायो दा बेफोरबायदि जोङो खोनानो मोनो आरो थारैनो नैबे बाथ्राखौ नैबे जिथु प्रुफ जे वेस्ट बेंगलाव इभिएम बक्सखौ मोनसे अट' गारियाव लानानै थांनाय नैबेनि गेजेरजों जोङो आन्दाज मोनथिदों बा हमनो हादों बेवहाय जे कुइसन खालामदोंमोन बेयाव सोरबा एसपिआबो जेबो गुरुत्त होआखै सोरबा डिसिआबो बेखौ गुरुत्त होआखै मानोना बै डिसि एसपिफोरनो जाय पोलिं अफिसारफोरनो जाय रुलिंसआव थानाय गभर्नमेन्टआ माने लाख लाख थाखा कोटि कोटि थाखा गारनानै होखाबाय दा बे 2 नम्बर खामानिखौ बिथांमोना मावो आरो दा बेबायदिनि गेजेरजोंनो सोरबा बायदिया देरहानांगौब्लाबो देरहाया सोरबा बायदिया देरहाथावियानो देरहानो थाङो नै बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनदों बिनि गेजेरजों जों माने मोनथिनो मोनो जे इभिएम बक्सआबो माखासे 2 नम्बर जायो सोलाय सोल' जानायनि कारनाव सोरबा बायदिया जेननो गोनां जायो सोरबा बायदिया देरहायो दा बेफोरबायदि थासारिया सोमजियो दा वेस्ट बेंगलाव जाहैबाय 3 नम्बर कंग्रेसनि गभर्नमेन्ट दंमोन बे 3 नम्बर कंग्रेसआ 15 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायबाय 2011 निफ्राय 2026 सिम इलेक्शन माने गभर्नमेन्ट सालायबाय आरो नैबे फिन 26 नि गेजेरावबो बिथांमोना गभर्नमेन्ट दानायनि मोनसे चाल खालामदों आरो बे चाल खालामनाय हिसाबै बिजेपि पार्टिखौ ओरैबायदि दोहौ जानाय नुदोंमोन जे वेस्ट बेंगलाव बिथांमोना गभर्नमेन्ट दागोन नामा होननानै नाथाय बिथांमोना बेखौ नुनानै जे माखासे चाल खालामबाय अफिसारफोरखौ बायबाय माने एसपिफोरखौ डिसिफोरखौ बायनानै पोलिं स्टेशनाव बेफोरबायदि सिम्बलफोराव मार्का होनाय आरो इभिएम बक्सखौ अट' रिक्सानि गेजेरजों लांलाय लाबोलाय सोलाय सोल' खालामनाय थासारिया बेफोरबायदि जादों आरो बिथांमोना 3 नम्बर कंग्रेसआ बा ममता बेनार्जीनि गभर्नमेन्टआ फिन पावाराव फैफिननो थाखाय बेफोरबायदि माखासे थासारिखौ नुदों जायखियानो जा वेस्ट बेंगलाव दिनै ममता बेनार्जी जोंनि आसामाव बिजेपि गभर्नमेन्ट दङ हयथ' जोंनि आसामनियाबो बिजेपिया बेफोरबायदि माखासे बा कंग्रेस हान्जाखौ बा गुबुन दोलोखौ बेफोरबायदि माखासे अभारटेक खालामनानै षड़यन्त्र खालामनानै फिन आरो बिजेपि पार्टिया गभर्नमेन्ट दानायनि सोलोबो खालामनो हागौ दा बेफोरबायदि थासारिखौ जों मिथिनो मोनगोन आरो दा बेफोरबायदि आन्दाजखौ जोङो खालामनो हायो दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा कमेन्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो